Actually, what to say exact time since I mean atam beke sing ko ba kare apro. I pun sing do to kini anumanik semon jorate mo mia horli agota bahira go sing khanaka oda go su kini kita district job khaida oda go pulawo jilsini oro dar domon borno silai ro go phonu goi Sikriman ukulogono jaga wo hormone naka. Actually mo kilo wo je party actually wo boro bisu to sakliya tan beke teng o party to ni hinsukma ya tan beke je party yang satu sanksakma jaga asogo. Bisini o je mani rok tomoni o boro hoito yang phatrokari sokka. Teng ko ekon sinika kabung teng naine duskango teng na isini punya actually systematic babe teng थांनाय बिजनेस गायनाय दिनै प्रसेसआव दङ जों प्रसेसनि उपराव जों बर्ड सांनानै जों दिनै गभर्नमेन्ट केस एफआईआर फायनाय एफआईआर फायनायफोरखौ गरथाम पदक्षेप लाहा जों आबरफ जों माना गेलेनाय तामखे जितुनाबो हागे फायनायाबो बेलेखनो सिलायमोन जे सामु अमा हागे जुदि फायगाय आबो बेलेक जाया आरो किन्तु अबनो जों खोनादि जों तिप्रा मथा पार्टी जों कुनो दिने फोनो जों भाइलेंस जों हामजायके जों फ्रम द बिगिनिं जों जुदि जों 2021 इस्वी जों नायनायके फ्रम द बिगिनिं जों कापुजार कुनो जागा जों भाइलेंस जों खायरिया जों गत जों इलेक्शन थानाय 2021 एडिसी इलेक्शन का बाइका जों दिदिका जों सरकार बासनि मानसि किन्तु आपनो आपनि कुनो हमाय भाइलेंस खाया जों कुनो पार्टी को जों हाते जों आक्रमण खाया आपनि कुलो जों थांनाय विधानसभा बोर लोकखाना सारा त्रिपुरा जों जत जागा ताकलायनि जे इलेक्शन जों बाहाय पार्टी जे तिनि जे जागा जतनो डेमोक्रेटिक भाबे जतनो राइट पेबो जतनो अधिकार दङ जत बरनो जानि जम्मु सुदि पार्टी खालायमनो जेकुनो जानि जा बरो जानि पार्टी आइडियोलॉजी ना हारि हिमिनो मनो किन्तु बावमा हिको जदिनो कायसेनि पार्टी बिसोर ताकायसे बरो फायनाय बा ताकायसे पार्टी बरो फायनाय मा हिको जदिनो खालायगाखै किन्तु अब खूब आगामी दिनाव परिणाम होयनाय जों कुनो दिनाव फनो माहायरक न जों कुनो दिनाव फनो जों तामने फनो जों सत्य खायमान बा आगामनो पयनाय जदिनो पुलिस प्रशासन जों केस खायमान उकुलबा जदिनो सঠিক भाबे बर्नो शास्ति प्रदान खाययांके आगामी दिनाव जों आमतेनि बरो जों अपनि
kaisa जों kotor जों kaisa coba khlainai जों bini sudu buku bai jibi saklak जों kobi no जों dabu sini Tipra Motha party जों discipline no जों maintain khai dongko jodi no sini discipline je dino जों sebainai apurno thaimanai sini Tipra Motha ni tabuk phan abo जों agami dino sini proseson jodi no ba jekono babe boro party goto babe boro abuno han bisusto babe boro jodi changlom bujo tabuk जों bono kun dini kebengla piaba mo haike jodi no bono tamrok chamrogoi bono sikri sakro khlainai miya boson khana go jagao किसी sini boro ro sikri sakro khlainai mani rok na hanai gobang ma amai ko lop phunugoi bor pili didi go boro jon khaimo जों khana ko ge chengmiya amai khana mukul ani jibo phagyo jagao phaibo boro koigon sarai sapai koigon sarai jon khugo khana ka je boro tam bagai ro klangka jagao boro sikri tlango nok ni jabardasti thaine darok silai rok phunugoi se boro miyawo amai ke join khaimo जों khana ka gomai ke jodi no boroni যে ইচ্ছা গত না হস্তক্ষেপ পাইলে যদি না আমাকে লাগে কিন্তু অমো ডেমোক্রেসি সিস্টেম লাগলা অব এক কথায় जों বনতাম ধরে পুরো সন্ত্রাসভাবে जों আমাকে বর্ত খাইনো নেগেছেন লুকি তমন অব যদি जों আগামী দিনে যদি কোনো একটা পদক্ষেপ নাই আগে প্রশাসন হিসাবে जों আগামী দিনে जों কিন্তু Tipra Motha পার্টি जों আপনি রাগ মাদ্রাছেন সানিনাই जों কেন কত বড় জবাব দেন আম তো মানে নিয়া Oro 11টা বা 11:30 ধরো ওজনি কল মানটা যে পাশে কিছু মানে হর নাম্বার তো ওই পরে আমি ফায়ার সার্ভিস না করে লিঙ্ক করি যাও কিন্তু বড়ক চাও যে কাইনই গাড়ি বাই পাই মানে বড় সন্ত্রাস খাই পাঙ্কা এরপরে আমি দেখি যে দুইটা গাড়ি ওই আমার কইছিল আটকাইবে লেগে তখন আমি লগালগ আমাদের চম্পকনগর নাকাটা পালাইয়া দিছিলাম যে গাড়িগুলো আটকানো কিন্তু কোনো আটকাতে পারিনি কিন্তু আমি দেখি এখন তো এরা ওনারা বলেছেন যে কিছু লোককে চিনেছেন তো দেখি এখন এফআইআর করার পরে আমরা সেগুলো মানে এফআইআর লিগাল কারবাই আছে ওটুকু লিগাল কারবাই করার চেষ্টা করবো বুঝতে পারছে আমার হায়ার অথরিটিও আমি জানাই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা না এখন পর্যন্ত কোনো রিটেন এফআইআর হয়েছিল না মুখে দিয়ে কথাবার্তা চলছে হেরা পুরো হেরার পার্টির আলোচনা করে হেরা একটা রিটেন এফআইআর দিয়ে দিই